बंधु माने आपण मानकु समस्त को मोर नूतन वर्ष 2025 उपलक्षे ढेर सारा शुभेच्छा एवं शुभकामना। तो बंधु माने आजिर एही भिडियोटी धनु राशि व्यक्ति विशेष मानक पई बहुत ही खास हेबाको जाउछि, बहुत गुरुत्वपूर्ण अछि। तो जदि आपणकर धनु राशि होइथाय तेबे भिडियोटी को स्किप न करी आपण थरे मात्र शेष पर्यंत निश्चय देखंतु। आजिर एही भिडियो रे आमे माने आलोचना करिबा धनु राशि व्यक्ति विशेष मानक जीवन रे एही नूतन वर्ष 2025 रे केउ 10 गोटी बड़ भविष्यवाणी घटिबाकू जाउछि जहा आपणकर भाग्य रे हेकि ही रहिबो। तो आसंतु जानिबा कोन सेही 10 गोटी बड़ घटना जहाँकि एही नुआ वर्ष 2025 रे आपणक जीवन रे निश्चित भाबरे घटिकी ही रहिबो। धनु राशि वार्षिक राशिफल 2025 अनुसार वर्षर आरंभटी आपणक पई टिके धीमा रहिबो। समस्त कार्य गुड़िक आपणकर टिके स्लो रहिबो। वर्षर आरंभर प्रत्येक कार्य रे आपणको टिके संघर्ष करिबाको पड़िबो। तेबे आपणकर शत्रु माने सतर्क होइजिबे एवं आपणको विरुद्ध रे षडयंत्र मध्य करि पारंती। मई 2025 पर्यंत प्रत्येक क्षेत्र रे आपणको टिके सावधान रहिबाको पड़िबो। व्यापार वाणिज्य रे आपणकर चिंता बढ़ी पारे। आपणको पार्टनर को सहित आपणकर टिके मतभेद होई पारे। एहा सहित आपणकर खर्च रे मध्य वृद्धि होई पारे। मात्र सबुठारु गुरुत्वपूर्ण कथा हेउछि जे आपण जेते संघर्ष कले मध्य आपणकर धन बढ़िबो, आपणकर बैंक बैलेंस बढ़िबो, आपणकर आर्थिक स्थिति मजबूत हेबो। मे मास परे आपण विदेश यात्रार सुख मध्य प्राप्ति करि पारंती। आपणकर क्यारियर रे मध्य परिवर्तन होई पारे। धनु राशिर स्वामी हेउछंती देवगुरु बृहस्पति। तेबे धनु राशिर व्यक्ति विशेष मानकर जदि आपणकर निजस्व जन्म कुंडली रे देवगुरु बृहस्पति दुर्बल स्थिति रे थांती तो एपरि व्यक्ति को जीवन रे अनेक समस्यार सामना करबाको पड़ी थाए। तो मे मास पर्यंत देवगुरु बृहस्पति आपणक जातक रे टिके खराब स्थिति रे अछंती। सेथिबाई प्रत्येक क्षेत्र रे आपणको सावधान रहिबाको पड़िबो। धनु राशिर आराध्य देवता हेउछंती भगवान विष्णु। जदि धनु राशिर व्यक्ति विशेष माने प्रत्येक दिन भगवान विष्णुकर पूजा आराधना करती तो सेमानंकु प्रत्येक क्षेत्र रे सफलता प्राप्ति होई थाए। सेथिपाई प्रत्येक दिन आपण भगवान श्री विष्णु एवं मां लक्ष्मीकर पूजा आराधना करंतु एवं प्रत्येक दिन आपण देवगुरु बृहस्पतिकर बीज मंत्र जप करंतु। निश्चित भावरे आपणको अधिक शुभत्व प्राप्ति हेबो एवं जीवन रे आसुथिबा समस्या गुड़िक मध्य दूर होई पारिबो। एहा सहित आपणको भाग्यर साथ मध्य मिलिबो। तेबे एबे आसंतु जानिबा कोन सेही 10 गोटी बड़ घटना जहा एही नूतन वर्ष 2025 मसिया रे आपणको जीवन रे घटिबाको जाउछि। तेबे भिडियोटी रे आगो को बढ़िबा पूर्वरु जदि आपणकर मध्य धनु राशि होइथाय तेबे भिडियोटी को लाइक करी चैनलटी को सब्सक्राइब करि देबे एवं कमेंट बॉक्स रे भक्ति एवं श्रद्धार सहित जय श्री विष्णु जय मां लक्ष्मी निश्चय लिखिबे। तो प्रथम रे धनु राशिर वार्षिक राशिफल 2025 अनुसार तो मार्च 2025 रे शनिदेव आपणक राशि ठारू चतुर्थ भाव को चलन करिवे। सेथिपाई जदि आपण एही समय आपणक परिवार ठारू दूर रे रुहंती तो ताहा आपणक पई भल रहिबो। नुआ प्रॉपर्टी जमी नूतन गृह निर्माण एवं जानवाहन इत्यादि किणाकिणी करिवार जोग बनुअछि। कारण शनि एठारे शश नामक राजयोग निर्माण करुछंती। आपणकर चाकरी रे पदोन्नति प्रमोशन हेबार जोग बनुछि। कर्म क्षेत्र रे आपणको अधिक परिश्रम करिबाको पड़िपारे। तेबे जाय आपणको निश्चित रूप रे सफलता प्राप्ति होई पारिबो। अक्टोबर 2025 ठारू 5 डिसेंबर 2025 पर्यंत देवगुरु बृहस्पति आपणकर अष्टम भावरे रहिबे। एही अवधि आपणक पई बहुत अधिक आशाजनक रहिबो। जदि आपण विदेश यात्रा करिवार इच्छा रखिथांती तो आपणको विदेश यात्रार सुख मध्य मिलिबो। विदेश यात्रार आपणको लाभ मध्य प्राप्ति हेबो। मे 2025 रु नै अक्टोबर 2025 पर्यंत आपणकर स्थिति रे सुधार आसीबो। आपणकर व्यापार वाणिज्य रे लाभ मिलिबार मध्य बहुत अधिक संभावना रहुछि। आपणकर डेली इनकम रे मध्य ग्रोथ आसीबो। पार्टनरशिप रे जदि आपण बिजनेस करूथांती तेबे आपणको बहुत अधिक लाभ प्राप्ति हेबो। बृहस्पतिंकर सप्तम भाव को चलन हेतु आपणकर वैवाहिक जीवन मध्य बहुत भल रहिबो। मे मास परे आपणकर बिजनेस एवं आपणकर वैवाहिक जीवन रे बहुत अधिक शुभ फल प्राप्ति हेबो। वैदेशिक गतिविधि आपणको बहुत अधिक लाभ मध्य प्राप्ति हेबो। तृतीय रे धनु राशिर वार्षिक राशिफल 2025 अनुसार मार्च 2025 रे शनिदेव आपणकर चतुर्थ भाव को गोचर करिवे।
ଏହି କାରଣରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ପରିବାର ଠାରୁ ଦୂରରେ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ମେ 2025 ଠାରୁ ରାହୁ ଆପଣଙ୍କର ତୃତୀୟ ଭାବରେ ଏବଂ କେତୁ ଆପଣଙ୍କର ନବମ ଭାବରେ ଚଳନ କରିବେ, ଯେଉଁ କାରଣରୁ ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଉତ୍ସାହ ଆସିପାରେ। ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସାହସ ଏବଂ ପରାକ୍ରମ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଆପଣ ଚାଲାକ ଚତୁର ହେବେ। ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ବହୁତ ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମ ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି। ରାହୁଙ୍କୁ ତୃତୀୟ ଭାବରେ ବହୁତ ଶୁଭ ମାନାଯାଇଥାଏ। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣ ଅନଲାଇନ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଡିଜିଟାଲ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏବଂ ମାର୍କେଟିଂ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବହୁତ ଅଧିକ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଆକସ୍ମିକ ଧନ ଲାଭ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ଜୀବନ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏହି ନୂତନ ବର୍ଷଟି ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ଧାର୍ମିକ ଯାତ୍ରାର ସୁଖ ମଧ୍ୟ ମିଳିବ। ଆପଣ କୌଣସି ତୀର୍ଥ ଯାତ୍ରାରେ ଯାଇପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ମନ ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଆଡ଼କୁ ଗତି କରିବ। ତେବେ ଏହି ବର୍ଷ ଆପଣ ନିଜର ପିତାଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ। ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ମାଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ କିଛିଟା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇପାରେ। ଆଣ୍ଠୁଗଣ୍ଠି ବିନ୍ଧା ଭଳି ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇପାରେ। ପାଦରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇପାରେ। ସେଥିପ୍ରତି ଆପଣ ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଚତୁର୍ଥରେ ଧନୁରାଶିର ବାର୍ଷିକ ରାଶିଫଳ 2025 ଅନୁସାରେ ଏହି ବର୍ଷ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ କିଛି ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ବର୍ଷ 2025ର ଆରମ୍ଭରୁ ଆପଣ ଟିକେ ଚିନ୍ତାରେ ରହିପାରନ୍ତି, କାରଣ ବୃହସ୍ପତି ଆପଣଙ୍କର ଷଷ୍ଠ ଭାବରେ ଦୁର୍ବଳ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିବେ। ମାତ୍ର ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ ପରେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ଥିତିରେ ସୁଧାର ଆସିବ। ମାର୍ଚ୍ଚ 2025 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ସାବଧାନ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କାରଣ ଷଷ୍ଠ ଭାବରେ ବୃହସ୍ପତି ରହିବା ଫଳରେ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟରେ ଉଚ୍ଚ ନିଚର ସ୍ଥିତି ଆସିପାରେ। ଆପଣ ଉତ୍ଥାନ ପତନ ଦେଇ ଗତି କରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ଯେତିକି ଆୟ ହେବ ସେତିକି ବ୍ୟୟ ମଧ୍ୟ ହୋଇଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ନିଜ ଖର୍ଚ୍ଚ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖିବା ଉଚିତ। ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ଜାଗାରେ ଇନଭେଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ନିବେଶ କରୁଛନ୍ତି ତ ଆପଣ ଭାବିଚିନ୍ତି ନିବେଶ କରିବା ଉଚିତ, ନଚେତ ଆପଣ କ୍ଷତିର ସାମ୍ନା କରିପାରନ୍ତି। ମେ ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ କିଛିଟା ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇପାରେ। ବିଶେଷ କରି ପେଟ ଜନିତ ସମସ୍ୟା, ଡାଇଜେସନରେ ସମସ୍ୟା, ବଦହଜମି ଭଳି ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇପାରେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଆପଣଙ୍କର ମୋଟାପଣ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିଯାଇପାରେ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ମେ 2025 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୋଗ, ବ୍ୟାୟାମ, ପ୍ରାଣାୟାମ ଇତ୍ୟାଦି କରିବା ଉଚିତ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ପଞ୍ଚମରେ ଧନୁ ରାଶିର ବାର୍ଷିକ ରାଶିଫଳ 2025 ଅନୁସାରେ ମାର୍ଚ୍ଚ 2025 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ କୌଣସି ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟର ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆଶାଠାରୁ ଅଧିକ କାହା ଉପରେ ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆଖି ବୁଜି ବହୁତ ଶୀଘ୍ର କାହାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ, ନଚେତ ଆପଣଙ୍କର ହିଁ କ୍ଷତି ହୋଇପାରେ। ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନେ ବହୁତ ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମ କରିବେ, ମାତ୍ର ସେମାନଙ୍କୁ ନିଜର ପରିଶ୍ରମ ଅନୁଯାୟୀ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର କାହା ସହିତ ଆର୍ଗୁମେଣ୍ଟ ହୋଇପାରେ ଏବଂ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନେ ନୂତନ ଚାକିରିର ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି, ଚାକିରି ଖୋଜୁଛନ୍ତି, ତ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମାର୍ଚ୍ଚ 2025 ପରର ସମୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ଅଟେ। ସେମାନଙ୍କୁ ଇଚ୍ଛା ମୁତାବକ ଚାକିରି ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇପାରେ। କୌଣସି MNC କମ୍ପାନୀରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜବ୍ ଅଫର ଆସିପାରେ। ଆପଣଙ୍କର କିଛି ବଡ଼ ଖର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କର ବଜେଟକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିପାରେ। ବହୁତ କମ୍ ସମୟରେ ଅଧିକ ପଇସା ଇନକମ୍ କରିବା ଚକ୍କରରେ ଆପଣ ଅଧିକ ଧନ ନିବେଶ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ବହୁତ ବଡ଼ ସମସ୍ୟାରେ ପଡ଼ିପାରନ୍ତି। ଷଷ୍ଠରେ ଧନୁରାଶିର ବାର୍ଷିକ ରାଶିଫଳ 2025 ଅନୁସାରେ ଅକ୍ଟୋବର 2025ରୁ ଡିସେମ୍ବର 2025 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି ଧନୁ ରାଶିର ଅଷ୍ଟମ ଭାବକୁ ଚଳନ କରିବେ। ଏହି ଅବଧି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ହି ସୁନ୍ଦର ସମୟ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ ରୋଜଗାର କରିବାର ନୂଆ ନୂଆ ଅବସର ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ନୂତନ ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରାରେ ସାଥ ଦେବ। ଆପଣ ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ବହୁତ ଅଧିକ ସକାରାତ୍ମକ ଉନ୍ନତି ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଅପାର ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି କରିପାରିବେ। ବୈଦେଶିକ କାର୍ଯ୍ୟଗତିରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଅଧିକ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କ ବାଲାନ୍ସ ବଢ଼ିପାରେ। ଆପଣଙ୍କୁ ପାରିବାରିକ ସୁଖ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇପାରେ। ଆପଣ କୌଣସି ବୈଦେଶିକ କମ୍ପାନୀରେ ରହି ଭଲ ଅର୍ଥ ମଧ୍ୟ ଇନକମ୍ କରିପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ଆମଦାନୀରେ ମଧ୍ୟ ଲଗାତାର ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ସେହି କାରଣରୁ ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ମଜବୁତ ହେବ ଏବଂ ମାନସିକ ଚିନ୍ତାରୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିବ। ସପ୍ତମରେ ଧନୁ ରାଶିର ବାର୍ଷିକ ରାଶିଫଳ 2025 ଅନୁସାରେ ବର୍ଷ 2025 ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅନୁକୂଳ ରହିବ। ଆପଣ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ନେଇ ବିଦେଶ ଯାତ୍ରା ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି ଏବଂ ଏହି ଯାତ୍ରା ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ମହିଳା ଏବଂ ଯୁବକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ବର୍ଷଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅନୁକୂଳ ରହିବ।
आपणଙ୍କୁ धन रोजगार करबा पई अनेक अवसर प्राप्ति हेबो एवं धनुराशि व्यक्ति विशेष जो मानकर विवाह होई पारु नाही आपणकर विवाह बयस होई जाइथिले मध्य आपणकर विवाह स्थिर होई पारु नाही तो मे मास परे आपणकर विवाह जोग खोली जिवो आपणक पाखकु भल भल प्रस्ताव आसीबो एवं आपणकर विवाह मध्य होई जिवो एवं जो व्यक्ति विशेष माने संतानर कामना रखिथिले तो सेमानंकु संतान सुख मध्य प्राप्ति होई पारे घर को नूतन अतिथिकर मध्य आगमन होई पारे। नवमरे धनुराशिर वार्षिक राशिफल 2025 अनुसार एही नूतन वर्ष 2025 शिक्षार्थी बा विद्यार्थी मानक पई अनुकूल परिणाम नै आसीबो। आपण शिक्षा क्षेत्र रे बहुत अधिक उन्नति करिवे विशेष करी मे मास परे आपण आपणकर शिक्षा क्षेत्र रे बहुत अधिक उन्नति करिवे। आपण उच्च शिक्षा करिबा पई बाहर को जाई पारंती कोनोसी नूतन स्थान रे एडमिशन नै पारंती जदि आपणकर कोनोसी एग्जाम अछि जहाँकि मे मास परे तो सेतिरे आपण निश्चित भाबरे कृतकार्य हेबे। शिक्षा क्षेत्र रे आपण बहुत अधिक अग्रगति करिवे आपणक मध्यरे ज्ञान बढ़िबो बुद्धि बढ़िबो कॉम्पिटिटिव एग्जाम रे आपणकु निश्चित भाबरे सफलता मध्य मिलिबो। दशमरे धनुराशिर वार्षिक राशिफल 2025 अनुसार प्रेम जीवन रे आपणकु अनेक शुभ फल प्राप्ति हेबो। तेबे वर्षर आरंभ रे आपणकर प्रेम जीवन रे किछिटा समस्या देखा देई पारे मात्र वर्षर द्वितीयार्ध रे प्रेम जीवन रे आपणकु अनेक सारा सफलता प्राप्ति हेबो। आपणकर भल पाइबा एही वर्ष विवाहर रूप मध्य नै पारे आपण दुई जण मिसी कोनोसी स्थान को बुलिबाको जाई पारंती भ्रमण सुख आपणको प्राप्ति हेबो। प्रेम जीवन रे आपणकर जहाँ भी किछि समस्या थिला ताहा आपणकर समाधान होई जिवो। तो मोटामोटी भाबरे देखिबाकू गले नुआ वर्ष आरंभ रु आपणकर किछिटा समस्या रहिबो कारण बृहस्पति आपणकर दुर्बल अवस्था अछंती मात्र मार्च मास परे स्थिति रे धीरे धीरे सुधार आसीबाको लागिबो। आपण प्रत्येक क्षेत्र रे उन्नति करिवे आपणकर भाग्य रे आपणकर वैवाहिक जीवन रे प्रेम जीवन रे शिक्षा क्षेत्र रे व्यापार वाणिज्य क्षेत्र रे एवं क्यारियर रे आपण बहुत अधिक उन्नति करिवे। तो बंधु माने एहा थिला धनु राशि व्यक्ति विशेष मानक पई एही वर्ष 2025 किपरि रहिबो। धनु राशि व्यक्ति विशेष मानकर जीवन रे केउ 10 गोटी बड़ घटना घटिबो तेबे अधिक शुभ फल प्राप्ति करिबा पई आपण भगवान श्री विष्णुकर आराधना करंतु एवं प्रत्येक गुरुवार दिन आपण कदली गछ मूल रे हळदी मिश्रित जल अर्पण करंतु एवं विष्णु सहस्र नामर पाठ करंतु आपणकु शुभ फल प्राप्ति हेबा सहित भाग्य रे उन्नति मध्य हेबो। तो बंधु माने आपणकर जीवन मंगलमय हेउ एहा ही ईश्वरक निकटरे मोर प्रार्थना। धन्यवाद।